Thank you. Masarap yung tinapay na yun. May hamus, May hamus. to. Tapos meron pang pickle. Ito ano, labanus. Ang bunit na lang ito. Happy Valentine's Long. Happy Valentine's. Kaporma pa. Formang-forma ka ngayon. Ping Lacson yan. Ping Lacson. Forma ang Ping Lacson yan. Oy. Happy Valentine's to all. Happy Valentine's Long. Happy Valentine's. Tinapay lang From kinakain. Saudi Arabia. Ito lang yung ano namin, dinner. Tinapay. Tinapay na may ano, hamus. Ayun, hamus. Ito lang yung ano, panawid gutom. Wala pa yung ano. Bye-bye. Mamaya ulit. Wala pa yung main course. Forma ang Ping Lacson yan dahil. Maong tsaka denim na ano. Ayan. Polo. Tsaka brown shoes. Outfit check. Outfit check. Brown shoes naman, ano yan. Biko Soto. Ano yan? Big Soto, hindi Biko. Biko Soto. Dinner. Ano to sa'yo, no? Ribs? Ribs yan. Ng lamb? T-bone. Lamb, no? Lamb. Knock-knock. Who's there? Lamb. Lamu. Lamb of the morning, child of the sun, returning. Kain. Ito, lamb chops. Tingnan natin. Lamb chops yan. Parang ribs, T-bone. Natin, so sa ating konti. Lasang-lasa yung ano niya, yung lamb chops. Yung ano, pagiging lamb niya, tapos malambot, tender, tsaka juicy. Sarap, pagkaka-grill. Okay. Okay siya. Fried na malaking hipon. Hipon. Siguro nito, tiger prawn. Tingnan natin. Medyo matamis. Masarap. Masarap. Saka yung rolling niya, masarap. Okay siya. Malutong yung rolling niya, malambot yung loob. Sarap.